Kabylie, ce n'est pas un club de quartier. Non. Donc il fallait toujours faire monter le drapeau plus haut. Donc c'était un défi. À chaque match, il fallait gagner. La culture du club, c'est ça, c'est de jouer le titre. Tu ne joues pas autre chose. Quand on joue le deuxième, on n'est pas content. La coupe, championne, la coupe. Alors le stade Sisi Ouzou était toujours complet. La JSK, c'était un modèle. C'était un modèle de par son jeu. La fameuse Jumbo Jet qui écrasait tout sur son passage. La JSK, c'est une histoire du football algérien. La JSK, c'est un club qui a donné beaucoup pour le pays, pour le football algérien. La JSK, ce n'est pas un club à présenter. C'est toute une histoire de grands footballeurs, des titres, des Coupes d'Afrique. La JS Kabylie était ce qu'on appelle aujourd'hui le FC Barcelone. C'était le Barcelone d'Afrique. ميد صفار ثمانية ستة ونفلاي ثمانية اثنين ألغنا عبد الرزاق ولي لا رذينا إلا دي والهدف الثاني كما يتم توافق نرجع إلى عمري وهدف فتحة من لارباس وفرصة لأن ضيع الكرة اللاعب عاشور أظن ويسجل هدف في اللحظات الأخيرة. Moi, ça me rappelle un peu les Irlandais, tu vois. Ils sont capables de faire des milliers de kilomètres pour aller supporter leur équipe parce qu'ils l'aiment. Voilà, Matoub a fait ça. Et je pense qu'autour de lui, il y avait aussi quelques dizaines de supporters qui sont payés leur billet jusqu'à Kinshasa, juste pour aller supporter la JSK et pour ramener le trophée. وليس كما كان يظن الكثير. هذا اللاعب خطير، الرقم اللي كان سجل. هدف لصالح الفريق النيجيري جوليوس برغر في الوقت وين كنت نقول بان المهمه راح تكون صعبه بالنسبه لفريق شبيبه القبائل. امكانيات كبيره للاعب بالنسبه للشعب. هايل يا مفتاح، هايل. يلا الهدف وحده. رحموني في تنفيذ التماس مع مناد يراوغ، يبقى محتفظ بالكرة، يراوغ مرة ثانية مناد، صعوبة يفتح مناد، هايلة مفتاح، ما يسجلش مفتاح وجه اليوم. اللقطة هذه الأولى تخلي رياض بالنسبة للشبيبة. مناد عمروش بالراس، رياض واحدة رياض الفريق حسن التسيير وحسن التدبير وايضا فضل الامكانيات الماديه الكبيره اللي جابها. وهذه بالنسبه للشبيبه وتوزيع الكاس يوزعها سيد محمد سيفي جمال بناد. لقب اخر مضاف الى جمال سيفي. الهوايام هذيك ميت الصح هذا وفلامي قد جحعكم تستر الصاي قبيليث يسميت شبح قربي ميت بصار ظاهر نسوخة حيا حي. الهوايام هذيك ميت الصح هذا وفلامي قد جحعكم تستر الصاي قبيليث يسميت شبح قربي ميت بصار ظاهر نسوخة حيا حي. سميت رباح أكاريت جياسكا الرباح هذا في روايض الفرح يسوى لي جماس
ذي 50 سكواسن مزورة عن تودرتينس سي 46 ألمي 96 جي اس كا تربح 11 بردان تلوغان الجزائر 4 بردان تقبوش الجزائر 3 بردان تقبوش الافريقية وثيكلت تقبوش الافريقية يفاز لا سوبر كوب d'Afrique. On était cette image du football algérien propre, du football algérien qui représentait l'Algérie dignement et qui avait la région aussi qui était fière de nous. La GSK a donné beaucoup de grands joueurs, c'est vrai. De grands joueurs de qualité. La liste est grande. Il y avait Adrir comme défenseur, c'était un très bon joueur. Il y a Miloud Iboud, qui était un grand arrière central, un grand libéro. Il y a aussi Chipalo. Chipalo Belhassan, qui était aussi un grand attaquant. C'était un grand joueur. D'ailleurs, chaque fois, je me pose la question qui fait que je me lâche en équipe nationale. Un joueur de cette qualité-là. Chaque match, c'était un derby. Donc, il fallait à chaque match se surpasser. Ce qui a fait, 30 ans après, les gens des années 80. Je souhaite que la GSK retrouve le club que j'ai toujours connu, c'est-à-dire la majorité des joueurs devraient être de la Kabylie. C'est ça le football. On ne peut pas dire, peut-être d'autres ils vont se dire « c'est le professionnalisme ». Pour moi, ça n'a rien à voir. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du professionnalisme. La GSK a toujours donné des joueurs pour jouer à 80% à la GSK. Et maintenant, on voit la GSK جيب لي joueurs ailleurs, d'ailleurs, مولودية تجيب d'autres ملهيه, تاع la GSK يلعبوا ملهيه, يقول لك du professionnalisme. Maintenant, je ne vois pas le professionnalisme. Si on peut payer un joueur qui vient de l'Est ou de l'Ouest, on peut bien payer le meilleur joueur de la Kabylie ou il reste à la GSK. جي اس كا وإلا قرات قيمة خسيت ثيلتيس وإلا قرات تغال تربع ثن من ولا أمن تساثم ثيا إلا قد يغال العهد النير إذ هي السفراحي مولانيس وإذ هي السرها بخسيمنيس ما إلا غير فقا ندريس قولي مولود عيبود جمال مناد السيوضن السالين جي اس كا نكثر بويا ثياض وإذ بساقين زمرنا خدمنا أكثر يمي تساوي البساقين يوهر تساوي القيض الليل والضف خضار يوال ذي القراية أشو كان تساوي لك ذي القراية وتسكافينا روح السن إمير رباح حيث يدي تحلين ذي رقازن لا بعدا ما إلا يتساوي ثناني في ثمورة القبايل أكو لاصلينس وتحازيثا في غريغي مسدورار من كل مروثا ذي الضف خضار See
وجه وسط الكويتيس وشوف تسودني في